दिल शेर। जी सर। सर मोमिन है? सर मुस्लिम हूँ सर। मुस्लिम है, कोई मुश्किल नहीं। नमाजें पढ़ते हैं सर शेर साहब? सर कभी कभी मगरिब की खसूसन कोशिश करता हूँ, और जुमे की। मगरिब और जुमे की नमाजें पढ़ते हैं। अत्तहियात याद है आपको? सर अरबी में तो आती है, लेकिन तर्जमा जो है वो यही समझ आता है कि अल्लाह गवाही मांगता है, नहीं, तो मैं वो दे तर्जुमा देते नहीं हैं। पूछ रहा हूँ, मैं अरबी में पूछ रहा हूँ। आप पढ़ते हैं तो आपको आती होगी ना? जी सर, अत्तहियातु की उसका तर्जमा वो तर्जमा नहीं सर, मतलब अरबी आती है। पढ़ लीजिए ना जनाब शेर अ, साहब। सर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका इन अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके। अब्दुल साहब, अगर आप अल्लाह होते तो दुनिया का निजाम कैसे चलाते आप? सर जैसे चल रहा है। जैसे चल रहा वैसे ही चलाते। जी सर। यानी दुनिया में आ, बच्चियों का रेप हो रहा है, जी सर। आप उसको ऊपर से देख के एंजॉय करते, होने देते? सर क्योंकि ये बुराई और सर अच्छाई, ये हम्म। हम इस दुनिया में जो आइडेंटिफाई कर सके हैं कि ये बुरी हम्म। चीज है, ये अच्छी चीज है, ये हम्म। आइडेंटिफिकेशन सर हम क्योंकि इंसान है, तो वो हम्म। उसने ही हमें बताया कि ये बुरा है ये अच्छा है। यहाँ से जाने के बाद तो जैसे वो फरिश्तों का निजाम चल रहा है ऊपर, कि उनका हम्म। सेक्स वाला सिस्टम है ही नहीं, तो हम्म। उनको तो बुराई का इल्म ही नहीं है कि होता क्या है। वो तो अल्लाह ने उनको दिखाया कि ये बुराई है जो इंसान कर रहे हैं, तो ये हम्म। बुरी है, और ये जो तुम नहीं कर रहे तो तुम अच्छे हो। तो तुम्हारे हम्म। जैसे जो दुनिया में लोग मौजूद हैं वो अच्छे हैं और जो ऑपोजिट चल रहे हैं वो बुरे हैं। नहीं, लेकिन मेरी बात का, सवाल का जवाब नहीं दिया आप। जी आप सर। अगर अल्लाह होते, आपने जी सर। इंसानों को बनाया, और जी सर। कोई आपका जो बंदा जो है आपकी बंदी का ही बलात्कार कर रहा होता, तो आप जी सर। ऊपर से देख के एंजॉय करते, क्या करते उसको? सर अगर मेरे इख्तियार में ये चीज होती, मैं तो उस बंदे को उड़ा देता मतलब हाय कोशिश हाय करता कि हाय कोई हाय, फरिश्ता देखे इसके। भाई के अंदर इंसानियत है यार। कह रहे कि मैं अल्लाह होता, मेरे पास इख्तियार होता तो मैं उस शख्स को उड़ा देता। तो आपकी जी सर। सोच तो आपके अल्लाह से काफी अच्छी है भाई, क्यों ऐसे अल्लाह को मान रहे हो? नहीं सर, अल्लाह की सोच सर बुरी तो नहीं है, क्योंकि उसने मेरी बंदी के साथ तो कुछ नहीं करवाया अब तक। अच्छा, आपकी बंदी के साथ नहीं करवाया, जी सर। दूसरे की बंदी के साथ करवा रहा है तो कोई मुश्किल नहीं। नहीं सर, मेरा मानना तो सर ये है कि अल्लाह को तो पता है हर चीज का, मतलब वो जो जिस काबिल होता है उसी के साथ ही इस तरह का मसला पेश करता है। ओए होए जिसको फिर होए बचाना होए होता होए है उसे होए, बचा लेता है, जिसे रुलवाना होता है उसे रुलवा देता है। ओए होए होए, ये कह रहे हैं कि वो जो जिसका रेप हो रहा है, जिस बच्ची का, वो डिजर्व करती थी, इस वजह से अल्लाह होने दे रहा है, वरना अल्लाह उसको सर बचा लेता। सर पॉसिबल है उसके पेरेंट्स वो डिजर्व करते थे, या उसका भाई डिजर्व करता था, या उसका शौहर डिजर्व करता था, या उसका बच्चे डिजर्व करते थे, तो सजा अल्लाह इनडायरेक्टली भी देता है, जिस तरह अक्सर आयते भी इनडायरेक्टली वो बातें कर रहा होता है। साहिल साहब, ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई यार। ये तो बड़ी मजेदार हाँ, बात हो गई कि अल्लाह किसी का गुनाह किसी और पे डाल देता है। यानी एग्जैक्टली कातिल exactly। कोई और सजा ले कोई। वाह वाह, लेकिन इनकी क्या सोच है भाई, और क्या अल्लाह है इनका। अगर इस तरीके की वजह से उसने जो है बच्ची का रेप होने, और ये ऐसे अल्लाह को सर मान रहे हैं। सर वो देखें, बच्ची का रेप तो वो हमें लग रहा होता है ना कि बहुत ज्यादा उसके साथ गलत हुआ है। अब हकीकतन तो ये हो सकता है कि सर देखें, एक औरत जो पूरी जिंदगी रेप से बचती रही है, वो पूरी जिंदगी एक अयाशी की गुजार के गई है, लेकिन ऊपर जाके वो अजाब भुगत रही है। और एक वो बच्ची जिसका रेप हमें तो नजर आ रहा है कि बुरा हुआ है, लेकिन वो ऊपर जाके अयाशी कर रही है। अच्छा, लो एक सेकंड एक भाई, सेकंड एक ये सेकंड
ایک سیکنڈ ساحل صاحب یہ تو بڑی مزیدار بات کر دی. ہاں یعنی کہ آپ کہہ رہے ہو 10-12 سال کی بچی کا ریپ ہوا, جی سر. چونکہ اس کا ریپ ہوا اب وہ جنت میں جائے گی. کہاں پہ لکھی ہوئی ہے بات؟ سر دیکھیں لکھی ہوئی کا تو سر میں نہیں کہہ سکتا, لیکن سر مجھے مطلب یہ خود کا جو سر عقیدہ محسوس ہوتا ہے. لیٹ می فکس یور اسٹیٹمنٹ. جی سر. 12-14 سال کی لڑکی ہے, ہندو لڑکی ہے, بتوں جی کی سر. پوجا کرتی ہے, جی سر. وہ اس کا ریپ ہوا, 6 جی سر. مسلمانوں نے اس کا ریپ کیا, ریپ کر کر کے اس کا قتل کر دیا, جی مر سر. گیا, یعنی وہ مر گئی بیچاری ریپ کی وجہ سے. جی سر. دنیا کی کوئی بھی حدیث, کوئی بھی فقہ, کوئی بھی ٹرانسلیشن, کوئی بھی کسی بھی طریقے سے جی ثابت کر دے کہ وہ جنت جا سکتی ہے. سر قرآن پاک میں نا ایک آیت ہے, اس کا ترجمہ سر یہ ہے کہ میں سر ایگزیکٹ کیونکہ مولوی نہیں ہوں تو میں ایگزیکٹ وہاں نہیں پہنچ سکتا, لیکن ترجمہ بتاؤں گا تو امید ہے آپ پہنچ جائیں گے. سر اس آیت میں تھا کہ نا چاہے کوئی مسلمان ہے, چاہے کوئی یہودی ہے, چاہے کوئی کرسچن ہے, چاہے کوئی تارے کو ماننے والا ہے, ہر وہ شخص جو ایک تارے خدا کو ماننے اور والا روز نہیں ہے, آخرت صابئین. پر ایک یقین. سیکنڈ, واپس پوز. صابئین جی تاروں کو سر. ماننے والے نہیں ہیں. آگے مطلب چلیے سر پلیز. مراد اس آیت سے جو میں سمجھا نا وہ یہ نہیں تھا سر, کہ آیت مطلب جو آیت پوری انسان پوری پڑھیں, پوری پڑھیں. جو کیا سر. اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, یہ آیت کا جی آدھا سر. کیوں یاد کرتے ہیں یار آپ لوگ, پورا کیوں نہیں یاد کرتے؟ نہیں سر مطلب مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کیونکہ وہی میں نے اس لیے سر کہا کہ میں مولوی نہیں ہوں, تو میں مقصد آپ کو سر بتا رہا تھا کہ مطلب اس آیت کو میں جو پڑھ کے سمجھا نا, تو سر میں ایک چیز سمجھا کہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے نا تو اس کو اس کی جزا اور سزا کا پھل نہیں سر ملے گا آپ اس جھوٹ میں. بول رہے ہیں نا سر, جھوٹ بول رہے ہیں نا. اس میں لکھا ہوا کیا ہے سر. آمنا باللہ و یوم الآخرہ وعمل جی صالحا. سر. سو پہلی چیز اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے, جب آپ کہتے ہیں نا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من, اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے آمنا باللہ و یوم الآخرہ. یعنی وہ جو یہودیوں میں سے ہیں, وہ جو نصارہ میں سے ہیں, وہ جو صابئین میں سے ہیں, من آمنا, جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں, وہ جائیں گے. میں نے کہا ہے کہ 12-14 سال کی ہندو لڑکی ہے, وہ شری کرشنا پہ یقین رکھتی ہے, وہ ہرے کرشنا بولتی ہے اور جا جی کے مندر میں کرشنا جی کی پوجا کرتی ہے. اس جی کا سر. اگر ریپ ہوا ہے جی سر. وہ جنت میں جا سکتی ہے, اس کے لیے آیت دینی تھی. یہاں پہ تو آیت کہتی ہے کہ وہ جو یہود و نصارہ اور صابئین میں سے مسلمان لوگ ہیں جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, وہ جنت میں جا رہے ہیں. سر میں نے جو ترجمہ پڑھا ہے نا قرآن پاک کا, تو سر اس میں لکھا ہوا تھا کہ نا آئیے سر چیپٹر چاہے نمبر کوئی. 2 کی ورس نمبر 62 لیتے ہیں, ترجمہ ان کے سامنے پڑھاتے ہیں, کیونکہ جھوٹ بولنے میں ہمارے سارے لوگ ہی ماہر ہیں, اور چونکہ مانیں گے نہیں میں آیت کھول دیتا ہوں. یہ آیت تو مجھے رٹی ہوئی آیت ہے, یعنی آپ مانتے ہیں یہ آیت مجھے رٹی ہوئی ہے, یعنی مجھے زبانی یاد ہے. یہ لیں, یہ آپ کے سامنے آگے سے اسکرین پہ. ون سیکنڈ, آپ نے آیت وہ مجھے دینی ہے جس پہ وہ ہو. میں اس آیت کو اردو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ ٹرانسلیشن دیکھ لیں. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے, نصاری اور صابئین میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر. بھائی جان صابئین نہیں جا جی رہے, سر. جو صابئین مسلمان ہو گئے وہ جا رہے ہیں. سر یہ دیکھیں نا سر, یوم آخرت پر ایمان تو ہندو بھی رکھتے ہیں سر. سر اللہ پہ تو نہیں نہ رکھتے. سر یوم آخرت اور میں کوئی دوسری تو بات, ڈیوٹی دے رہا ہوگا نا وہاں پہ. دوسری بات جو یوم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے, جو آپ کا اللہ کا یوم آخرت ہے, وہ تو سائیکلک موشن پہ یقین رکھتے ہیں, سر سائیکلز میں یقین وہ رکھتے ہیں. سر وہ آپ سمجھتے ہیں جزا کہ ایک اور سزا پہ اگلا سائیکل آئے نہیں گا, رکھتے. آپ کے پاس آپ سوچتے ہیں کہ اگلا سائیکل آئے گا دنیا کا, اور اس نیکسٹ سائیکل میں آپ جو ہیں وہ ہندو بن جائیں گے؟ نہیں سر میں تو نہیں رکھتا. اوکے, تو سر ان کا یقین تو کچھ ایسا ہے سر وہ 19-20 کے فرق یقین, کے ساتھ. لیکن سر ایٹ دا اینڈ تو وہ بھی قیامت پہ یقین رکھتے ہیں جہاں پہ ان کا فیصلہ نہیں, ہوگا اچھائی یا برائی کا, وہ جہنم موکشے پہ اور. یقین رکھتے ہیں. موکشے از سیپریٹ,
موکشے میں کوئی ڈے آف ریپینٹنس وغیرہ کا سین نہیں ہے. وہ موکشی جب پائیں گے تو وہ اس دنیا کی سائیکل سے موکشی پا جائیں گے. موکشی مینز نجات پا جائیں گے اس دنیا کے سائیکل سے. اینڈ دین دے ول بی امر, وہ امر ہو جائیں گے, وہ موکشے پائیں گے. دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. میری پروناؤنسیشن obviously غلط ہے, لیکن ان کا بلیف سسٹم از سیپریٹ. وہ موکشی جب پائیں گے تو وہ اس نجات پا جائیں گے اس سائیکلک موشن سے. جی سر. اوکے, ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ. کیا یہ آیت تو آپ کے ساتھ نہیں گئی؟ شرع, فقہ, حدیث, قرآن, اینی تھنگ اس سے ثابت کر دیں کہ ایک ہندو لڑکی جو ہرے کرشنا پہ یقین رکھتی ہے اور مندر جاتی ہے اور اس کے سامنے جھکتی ہے, وہ اس کا ریپ ہوا اور 5 بندوں نے, مسلٹوں نے ریپ کر کے اس کو مار دیا, ہیلو وہ جنت جا سکتی ہے؟ ثابت کر دیں. سر وہ بیچ میں سگنل ڈراپ ہو گئے تھے سر, ایک دفعہ سر ریپیٹ کر سوال دیں. وہی ہے, سر میرا سوال وہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, جو 5 بندے جنہوں نے ریپ کیا اس لڑکی کا, وہ جنت جا سکتے ہیں. اس کی میں صورتوں پہ صورتیں دکھا سکتا ہوں, آیتوں پہ آیتیں دکھا جی سر. سکتا ہوں. آپ کو پتا ہے حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک بندے نے 100 قتل کر دیے, 100 ریپ کر دیے, وہ بھی جنت جا سکتا. پتا نا؟ سر میں قرآن کو جانتا ہوں, تو اس میں نے ایک چیز, مطلب خصوصاً قرآن کو جانتا ہوں, تو اس میں سر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہاں پہ نا سر لکھا ہوا تھا کہ نا اللہ تعالیٰ نا ایک شرک کرنے والے کو اور زنا کرنے والے کو دگنی سزا دے گا. تو سر وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ مطلب ادھر تو زنا شرک, کو پروہیبیٹڈ کہا جا رہا ہے, تو ریپ تو اس سے بھی اوپر کی فارم ہے. سر وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا, صرف شرک نہیں معاف کرتا. سر اب وہ دیکھیں نا, وہ تو اس پہ ڈیپینڈنس آ گئی ہے, وہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا, لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ پانچوں نہیں نہیں, اس نے جنت میں لکھا جائیں ہوا ہے, گے. اس نے لکھا ہوا ہے نہیں کرتا. اب وہ جب سر کہتا ہے کہ وہ نہیں کرے گا, شرک کو معاف نہیں کرے گا, ایک جگہ نہیں لکھا ہوا, 500 جگہ لکھا ہوا. اگر آپ صرف قرآن آپ نے بڑے طریقے سے پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. اگر آپ نے قرآن اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے تو آپ کو بڑے اس طریقے سے یاد ہونا چاہیے. Now, the problem is کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شرک کرنے والا جنت جا سکتی ہے. کیسے؟ سر شرک کرنے والا جنت جا سکتا ہے سر, وہ کسی ایک کو تو مانتا ہی ہوگا. روز آخرت کو تو کم سے کم. سر وہ ایک کو مانے, 100 کو مانے, ڈزنٹ میٹر. what جی I'm سر. saying is کہ شرک کرنے والا جنت کیسے جا سکتا ہے؟ ثابت کریں. سر وہ جنت میں, سر اگر وہ جنت میں نہیں جاتا تو سر وہ ایسی دوزخ میں بھی نہیں جائے گا جو سر اس کے لیے نہیں یہی بنی. ثابت کر مثال دیں کے کہ طور ایسی پہ دوزخ آپ کے پاس 3 طرح کی بنی ہوئی ہے, ذرا ثابت کریں. دوزخ تو ایک ہی ہے, اس کے لیولز ہیں صرف, زیادہ گرم لیول, کم گرم لیول. دوزخ تو سر ایک ہی ہے, صرف اس کی منزلیں نہیں ہیں. سر, تو یہ بھی نہیں سر, ثابت کر دیں. منزلیں ہیں سر. سر جب آسمانوں کی منزلیں ہیں تو دوزخ کی کیوں نہیں ہو سکتی سر؟ اوکے, منزلیں ہیں تو ونس اگین اس کے لیے کوئی سیپریٹ دوزخ نہیں بنی ہوئی. نمبر 2. نمبر 3, میں آپ کو کالے پانی کی سزا دے دوں اور ادھر جیل میں ڈال دوں, یا میں آپ کو انڈیا کی جیل میں ڈال دوں, فرق کیا ہے؟ سر اب دیکھیں نا, ایک جیل کے اندر آپ مجھے 2 فٹ کی جگہ دیں اور ایک جیل میں آپ مجھے 100 فٹ کی جگہ دیں, تو فرق تو ہے سر. اوکے ڈن. 100 فٹ کی جیل میں رہنا پسند کرو گے؟ سر فار ایور اینڈ اگر ایور. یہاں پہ ہم ایور دو اینڈ ایور کی بات کر رہے ہیں. جی جی ایور سر, اینڈ ایور اینڈ اگر ایور. مجھے اگر آپشن دیا جائے گا تو میں 100 میں جانا چاہوں گا, 2 میں کیوں جاؤں گا سر؟ بہترین. لو جی دوستو, بھائیو, پیارو, یاد رکھیے اس بات کو کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو پہلے بچی کا ریپ ہوگا, پھر اللہ اس کو 100 فٹ کے جیل خانے میں ڈال دے گا جہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سڑے گی. تھینک یو سو مچ. ساحل بھائی واپس آ جائیں, آپ کا ہوا بندہ. یہ بندہ تو بالکل ہی بہترین ہے. ہاں, انہوں نے 2-3 بات بڑی اچھی اچھی کہی ہے, اسلام کی خوبصورتی انہوں نے بتائی ہے. یس, ماشاء اللہ, بہترین خوبصورتی ہے سر یہ تو سر ایک بات میں دل پوچھوں شیر سر. صاحب, ہاں پوچھنا آپ, لیکن میرا آپ سے سوال ہے
इतना जी सर। घटिया कॉन्सेप्ट वाले रिलीजन में क्यों ठहरे हुए आप? सर्च सर फॉर सम मुझे अदर तो गुड सर बहुत टेक्नोलॉजी। बेहतरीन लगता है सर ये। ये ये बेहतरीन है जो बेहतरीन है। अभी आपने इसको है ना, आप एक काम करना, फिर से जाके जरा सुनना आपने जो बातें कही है और आपका इस्लाम क्या कहता है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर मैडम साहब आ मेरी रही है सर। आवाज आ रही है? हाँ। आपकी आवाज आ रही है सर। जी जी, मैं कह रहा था कि आप जाके फिर से सुनना इसको, सर किसको? आपके इस डिस्कशन को। जी सर। ठीक है, आपका कुछ सवाल था, एक कर लीजिए वो भी। सर मतलब सर आप एथिस्ट हैं तो नहीं, मैंने सर नहीं कहा मैं एथियस्ट हूँ। मतलब सर आप खुदा को मानते हैं? मैं खुदा है या नहीं, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। सर देखें, अगर फर्क नहीं पड़ता तो सर मिसाल के तौर पे मैं पहले आपने मुझे अल्लाह की जगह पहुंचाया था, मैं सर अगर आपकी जगह पे आ जाता हूं ओके। तो सर आप मुझे बताएंगे सर, अब मेरी बेटी अगर 3 लोगों के साथ सेक्स करना चाहती है तो मैं हम्म उसको मना करता हूँ कि बेटा ये गलत चीज है। वो हम्म कहेगी पापा क्यों? तो मैं कहूंगा कि हम्म बस बेटा गलत है। वो कहेगी पापा मैं कॉन्डम चढ़ा के करवाऊंगी तीनों से। हम्म। तो सर मैं कैसे रोकूं उसको कि वो क्यों ना करवाए? अच्छा, देखिए इसमें आ जाती है सोसाइटी, कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है। जी जो सर। मोरालिटी आप जो आना चाह रहे हो, मोरालिटी पे आना चाह रहे हैं, ठीक है। मोरालिटी जो है वो वक्त के हिसाब से और रीजन के हिसाब से चेंज होते रहती है। जी हम सर। जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारे देश का जो लॉ है या देश की जो संस्कृति है, कल्चर है, उस हिसाब से हम चलते हैं। तो आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से तो वो गलत है। यानी हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस संस्कृति में हम पले बढ़े हैं, आप कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे एक अडल्ट जो है वो अपना ये डिसीजन लेना चाहता है, देन वो उसकी मर्जी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर सर ये मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरी बेटी तो गलत आप रास्ते पे जाए और बेटी मेरे को पास मार तो वजह नहीं ही ना हो सकते कि ना। मैं रोकूं कैसे सर? आप बेटी को मार नहीं सकते ना। सर मैं अब उसको रोकने के लिए मेरे पास कम से कम कोई डर या खौफ तो होना चाहिए आप जिसकी वजह से बचपन वो भी से, सोचे कि मुझे क्यों नहीं करना। नहीं तो क्या ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो आप अल्लाह का खौफ दिलाओगे तो वो रुक जाएगी? जी सर, अगर सजा और जजा पे यकीन रखेगी तो क्या रुक जाएगी। मोमिनाएं सर एग्जाम्पल प्रोस्टिट्यूट देता होती हूँ। है? एक 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 सेकंड मिनट, सर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। साहिल भाई, पहले आपके हाँ। एग्जाम्पल से पहले एक छोटी सी इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान से हैं, इनके जो लहजा पाकिस्तानी है। सर ओके। पाकिस्तान में जितने भी ये जना खाने खुले हुए हैं, हाँ क्या वो हाँ, जी वही सर। मुसलमान नहीं एग्जांपल है? दे रहा था मैडम साहब। सर वो मुसलमान भी हैं। बेहतरीन हो गया सर, हाँ, कंटिन्यू सर। तो लिहाजा इस्लाम होना या खत्म ना हो गया। होने से आप जना खाने से रुक नहीं सकते। प्लीज साहिल साहब कंटिन्यू। एग्जैक्ट, मैं भी वही एग्जांपल दे रहा था कि क्या मोमिना प्रोस्टिट्यूट नहीं होती है? सर देखें, होती है। आज मेरी बहन घर में बैठी है, मेरी बेटी अभी पैदा तो नहीं हुई लेकिन वो घर में बैठेगी। वो चकले पे तो नहीं होगी ना सर? वो क्यों नहीं होगी? अरे क्योंकि वो उसको एक खौफ रोकेगा सर, नहीं, अरे जैसे भाई आप मुझे यही रोक रहा है तो सर। सवाल, भाई आप यही तो सवाल नहीं समझ रहे कि जो प्रोस्टिट्यूट है, जैसे अगर आप पाकिस्तान में हैं, वहां पे जो प्रोस्टिट्यूशन हाउस जो होते हैं, वहां पे मोमिनाएं होती है ना। जी सर। तो सर आपका जो मोमिनाएं तो बुनियाद, नहीं होती सर, मुसलमान होती हैं सर। हाँ यार, मुसलमान ही पकड़ लो, मुसलमान जी ही ले सर। लो। तो जी सर। मुसलमान, जो आपका जो बुनियादी आर्गुमेंट था कि खुदा के तसव्वुर के वजह से एक इस इंसान जो है वो ये काम करेगा ही नहीं, वो यहाँ पे जी टूट जाता है। सर। अब मैं सर आपको एक पर्सनल, मैं सर एक बात कहूं तो सर मैं डॉक्टर भी हूँ, एमबीबीएस। ओए तो होए सर होए होए होए। जी जी। सर मैंने आज तक ना सेक्स नहीं किया किसी औरत के साथ, मर्द के साथ। मैं तो कभी बच्ची कहाँ गलत से हो काम गई नहीं किया। आपकी? सर वो मैं एग्जाम्पल दी थी सर।
अच्छा अच्छा मेरे को लगा रियल जी में सर, बच्ची है आपकी. ओके. नहीं नहीं सर. हाँ. तो सर सर आपने सेक्स अब में क्या क्या करते हैं? मुठ मारते हैं या ट्रक उल्टवाते हैं? सर मुठ मारता हूँ, ये कह लें सर. सर आपको पता है मुठ मारना इस्लाम में गुनाह है? सर देखें, एक मैंने जैसे कहा था ना सर, लेवल्स हैं. आपको एक जेल में 10 फीट की जगह मिल रही नहीं है, तो 100 अल्लाह फीट क्यों नहीं की, रोक पाया एक में. आपको? अल्लाह अल्लाह सर का मैं इस कसम वो देखिए काबिल नहीं यहाँ था रोक सर. पे नहीं, काबिल की बात नहीं. देखें आप एक गुनाह कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अल्लाह का अज़ाब है, फिर भी आप गुनाह कर रहे हैं, राइट? सर देखें, अब वही ना, मैंने वो 100 फीट की जेल के लिए तैयारी कर ली है, 2 फीट के लिए मैं तैयारी नहीं करना चाहता ये सर. आर्ग्यूमेंट इसलिए मैं आपका सेक्स फिट नहीं नहीं हो करता. रहा ना देखें लेकिन. ये आर्ग्यूमेंट तो हाँ. खराब हो गया ना. देखें अब आपने जी कहा कि मैं जी 100 सर. फुट की जगह ले लूंगा जहन्नम में, 2 फुट जी की सर. जगह नहीं लूंगा. अब जो जी सर. प्रोस्टिट्यूशन कर रही है वो कह रही है जी मैं सर. माफी मांगूंगी, अल्लाह माफ कर देगा. क्योंकि मिशकात हाँ. मसाबी की हदीस है जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम से मुत्तफिक अलैह है. वो ये कहती है कि अगर आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो जन्नत आपके ऊपर फर्ज हो चुकी है. चूंकि वो जी आपके ऊपर सर. फर्ज हो चुकी है, तो एक मुसलमान एक बंदे ने आगे कहा इवन अगर उसने जिनाकारी की है तो भी. मोहम्मद ने कहा जी जी. हाँ. अब जी जी. वो जो औरत है जो जिनाकारी कर रही है, उसको ये जी सर. हदीस का पता है और इस हदीस में वो 100% मानती है. उसको जी पता सर. है कि मैं सदके दिल से माफी मांग लूंगी, जनती हूँ. जी सर. मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रही हूँ. जी सर. तो हो सकता है आपके ज्यादा ईमान ज्यादा उसका ईमान हो, वो जन्नत में जाएगी जाएगी. जी सर. लेकिन वापस आते हैं रिवर्स सेम एग्जांपल पे. जो हरे कृष्णा करने वाली लड़की है, जिसको 5 मुसलमानों ने रेप जी सर. किया है, वो जन्नत में नहीं जा रही. तो ये किस किस्म का इंसाफ है? सर मैं ये नहीं कहता वो जन्नत में नहीं जाएंगी, और मैं ये भी नहीं नहीं कहता नहीं कि नहीं 100 नहीं, एक फीट से के बाद मुझे कभी जन्नत नहीं मिलेगी. कुरान और हदीस मुत्तफिक अलैह है कि वो जन्नत नहीं जा रही. शिर्क सर. करने वाला कभी जन्नत नहीं जाएगा. शिर्क सर करने वाला जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकता. हेलो भाई, जन्नत में ठीक है सर. जाना तो दूर की बात, जन्नत की स्मेल भी नहीं सूंघ सकता. हाँ सर, अब वो आपने जानी पे एक मिसाल रखी है ना, तो सर वो अपना हजारों खरबों साल जो उसने लितर खाने हैं वो खाएगी, उसके बाद जन्नत में जाएगी सर. बिल्कुल नहीं सर, जाएगी सर, जन्नत में हदीस जा सही ही कह नहीं रही है. सकती है. मुझे दिखा दें, एक जगह दिखा दें, शिर्क करने एक वाले की जगह. बात हो रही है. अच्छा, शेर आप साहब शिरक करने शिर्क वाले की करने कह वाले. रहे हैं. जी जी. हम्म. जी सर, वो जिसका शिरक रेप कर करने करके वाले मैंने मार सर दिया देखे ना. आपके भाइयों ने, हेलो. जिसका रेप जी कर जी करके बोलिए. मार दिया आपके भाइयों ने सर. जी जी सर, वो बस फिर देख लेना सर, वो 100 फीट की जो होगी, ज्यादा अल्लाह को तरस आ जाएगा तो 1000 भाई फीट जगह सेम दे देगा. चीज. नहीं नहीं भाई शेर साहब ये आर्ग्यूमेंट एडम साहब इनसे ये वाले मामले में बात करके मतलब नहीं है क्योंकि ही इज फेल्ड इन हिज आर्ग्यूमेंट्स. अच्छा ये चूंकि एमबीबीएस है एडम साहब, एमबीबीएस आपने कंप्लीट कर लिया है माशाअल्लाह, शेर साहब? जी जी सर. जी माशाअल्लाह. सर. अच्छा ये बताओ कि एम्ब्रियोलॉजी की बात करना और एम्ब्रियोलॉजी में जी सर. ओवम का जिक्र नहीं जरा करना, इसको क्या समझते हैं आप? सर ओवन, क्या फीमेल ओवन का एक्स, जिक्र? फीमेल एक्स, फीमेल ओवम एक्स, ओवम. फीमेल एक्स, फीमेल एक्स, यार फीमेल जी एक्स. जी यार सर. डॉक्टर है ओवम तो समझ में आता होगा इनको. जी जी सर, ओवरी को कह रहे हैं, मतलब ओवरी से अंडों को कह रहे हैं. तो सर हाँ. आगे सर क्या कह रहे हैं? एम्ब्रियोलॉजी का डिस्कशन हो, ठीक है, और जी सर. उसमें ओवम का जिक्र नहीं होना, इसको क्या समझेंगे आप? जी सर. सर क्या समझना चाहिए सर? यार बकवासी आप आदमी. एमबीबीएस डॉक्टर है सर. जी सर, मतलब सर वो इनकम्प्लीट है सर. इनकम्प्लीट है. एडम साहब दिखाओ जरा. आ गया ना भाई, आ गया भाई. ये ले मेरा भाई, ये ले मेरा भाई. ये मैं तेरे लिए तैयार तैयार बैठा हुआ था. ये सर अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को नुतफे, हमने इस नुतफे को अलके की शक्ल दी. नुतफे को अल्लाह ने पहले इंसान का नुतफा बूंद की सूरत में एक महफूज ठिकाने में रखा. ठीक है. अच्छा, फिर हमने इस स्पर्म ड्रॉप को इनटू ए क्लिंगिंग क्लॉड बदल दिया. मुझे बताएं दुनिया की कौन सा बच्चा है
जो स्पर्म जो ड्रॉप से sperm पैदा से हो। क्लिंगी क्लॉट स्पर्म से पैदा कैसे हो सकता है? स्पर्म से कोई भी बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? जी डॉक्टर साहब, आई होप ये सर एक वो जब एग्जाम्पल आपको इस्लाम से बाहर निकाल देगा। सर वो एग्री मतलब वो सर वो एग से जाके मिलता है एक्स और वाई, तो सर यहाँ वो पे फिर है, एग मैं फर्टिलाइज हो आपको जाता है दिखाता सर। हूँ पूरी पहले तो यहाँ पे अल्लाह ने एग का जिक्र नहीं किया कि स्पर्म जाके एग से मिलता है। सर यहाँ इधर पे तो अल्लाह ने अल्लाह सेक्स जिक्र का कहता किया है जिक्र भी अल्लाह sperm, ने बहुत कम किया होगा, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो अल्लाह ने हया में छुपाए रखी हैं। नहीं नहीं, हया क्यों में छुपाए छुपाई नहीं रखी रखी। अल्लाह अगर स्पर्म ड्रॉप की बात कर सकता है मर्द के, तो एग की बात क्यों नहीं कर रहा? पूरे कुरान में एक सर दफा भी एग जैसे का जिक्र नहीं है। सर देखें ना, सर देखें कुरान पाक के अंदर ना जिक्र अगर ये नहीं है ना तो कुछ जिक्र और मौजूद हैं, जैसे कि सर एक जिक्र ये मौजूद है कि अल्लाह ताला बेहयाई की बातों को पसंद नहीं करता, तो जो अरे इधर सर पसंद नहीं अल्लाह करता वो बेहयाई बेहयाई कौन की नहीं, बात करेगा कौन सर? कर रही भाई? अरे अल्लाह क्या देखिए भाई, मैं डॉक्टर साहब यार, आपको अभी बेहयाई की बातें दिखा दूंगा। कुरान में अल्लाह टाइट ब्रेस्ट की बात करता है, टाइट ब्रेस्ट की। अल्लाह फीमेल के वर्जाइना की बात करता है। अल्लाह सेक्सुअल और सर बातें वो करता देखें, है। सर वो झुके अल्लाह वो जी जी सर वो देखें, देखिए, अगर आप वो देखें ना तो वो बात सुने, इसके बारे में बात था सुने, कि वो बात सुने, बात सुने, बात सुने, बात सुने, बात सुने। उभरे वो हुए बात की सीने बातें, वाली औरतें। वो बात की बातें हैं, ठीक है, हम बाद में से देखते हैं। नहीं, वो फॉल्सिफाइड ट्रांसलेशन है आपकी। मैं आपको दिखा देता हूं कि वहां पे फुल ब्रेस्टेड भी लिखी हुई है। सो एनी हाउ दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन एंड सेपरेट डिबेट। करंटली जिस जगह पे हम यहाँ पे हैं, मुझे बताएं, अगर अल्लाह मर्द के स्पर्म की बात करता है तो वहां पे औरत का एग की बात क्यों नहीं करता? दैट्स द क्वेश्चन। स्पर्म भी मर्द के प्राइवेट पार्ट से निकल रहा है ना, मुंह से तो नहीं ना निकल रहा। जी सर। ओके, तो यहाँ पे अल्लाह मर्द के प्राइवेट पार्ट के से निकले हुए स्पर्म की बात कर सकता है, तो औरत का एग की बात क्यों नहीं करता? क्योंकि औरत का एग उस जमाने में मोहम्मद को नहीं पता था, साइंस ने अभी तक नहीं बताया था। जी सर। ओके, ये जो बातें यहाँ पे लिखी हैं, आपको पता है कि ये गैलियो की थ्योरी के मुताबिक है? नहीं सर, नहीं पता। बेहतरीन। आपको पता है कि मोहम्मद से बहुत पहले एक बंदा गुजरा, ठीक है, जी उसका नाम था गैलियो। जी और फिर उसके बाद आया अरिस्टोटल, और फिर उसके बाद आया गेलन। जी गेलन ने 131 एडी के अंदर, ठीक है, ये स्टेजेस जी दिखाई, सीमन स्टेज, फीटस स्टेज, फ्लैश स्टेज, जो कि हड्डियों के गिर्द घूम बनती है। अल्लाह की ये स्टेजेस 100% सेम है जो कि गेलन की हैं। और गेलन की जो स्टेजें हैं वो बाद में साबित हो गई कि गलत है, क्योंकि उसके मुताबिक बच्चा सीमन के अंदर ही बनता है, और हत्ता के वो पूरे के पूरे सीमन को खा जाए, यानी कंज्यूम कर ले, नॉट खा जाए, आई मीन कंज्यूम कर ले। जी तो बच्चा जो है वो सीमन के एक ड्रॉप से पैदा होता है, अकॉर्डिंग टू गेलन। और ये बाद में साइंस ने बताया कि यार ये इसकी गलत साइंटिफिक नॉलेज थी, गलत थी, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। बट द प्रॉब्लम इज के सेम साइंटिफिक नॉलेज इज इन कुरान राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। अल्लाह ने स्पर्म ड्रॉप को क्लिंगिंग क्लॉड में बदला, और फिर जी अल्लाह ने उस क्लिंगिंग क्लॉड से लंप बनाया, और उस लंप को बोन्स में कन्वर्ट किया, और फिर बोन्स के ऊपर फ्लैश चढ़ाया, फिर बोन्स के ऊपर फ्लैश चढ़ाया। मुझे आप बताएं, डॉक्टर आप बन रहे हैं, ये जो जी कॉर्ड होती है, करवाइकल कॉर्ड और वट एवर इट इज कॉल्ड, वो बच्चे की हड्डी के साथ कनेक्टेड होती है, माँ के पेट के अंदर। नहीं सर वो पेट की नाफ के साथ। बेहतरीन। नाफ फ्लैश में फ्लैश होता है या नाफ बोन होती है? सर बोन तो नहीं होती। बेहतरीन। तो अल्लाह कहता है कि प्लेसेंटा, थैंक यू, प्लेसेंटा कॉर्ड, प्लेसेंटा कॉर्ड। जी ये जो प्लेसेंटा कॉर्ड है, अगर फ्लैश के साथ बनी होती तो इसका मतलब फ्लैश पहले वजूद में आया, बोन्स बाद में वजूद में आई, करेक्ट? अ, सर ये अंदर का प्रोसीजर मुझे इतना नहीं पता सर। क्योंकि आप भाई ये डॉक्टर डॉक्टर हैं, भी और नहीं है आपको यार, डॉक्टर भी नहीं है, आप तो झूठ बोल रहे थे, झूठ एमबीबीएस बोल भी रहा नहीं है। कर रहे, कौन सा वाला डॉक्टर है भाई? एमबीबीएस नहीं बोल भी रहा नहीं सर। कर रहे थे आप, झूठ बोल रहे हैं। सर वो असल में गायनी की फील्ड है, तो मैं मुझे मेडिसिन की गाने तरफ की भी आना था, नहीं, तो ये मैंने इसको बेसिक चीजें सिर्फ सबको सर। पता होती हैं। अरे रे ये रे तो रे रे भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे को भी पता है इतना।
سر جو یہ ایمبرولوجی ہے نا سر، یہ ہمارے پہلے اور دوسرے سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اس کے بعد جو تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر اور فائنل ایئر ہوتا ہے اس میں ایمبرولوجی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. میرے بچے گائنی you are آتی ہے you are فائنل lying ایئر میں، لیکن سر وہ my friend, you are absolutely lying right now. You know exactly what I'm talking, and this is the reality of you, that right now you are lying from the core of your bones. Tell سر me. دیکھیں کچھ چیزیں سر نہیں پتہ نہیں ہے نہیں تو اس میں come to English, come to میں English, نے اس come to لیے English, سر ڈینائی بھی come to نہیں کیا. English, اور وہ سر come to English, come to English. Let's speak in English a little bit. I want to see how you speak. نہیں سر میری انگلش زیادہ اچھی نہیں ہے سر. No, let's آپ ڈاکٹر نہ you are, سمجھیں سر، he آپ is ڈاکٹر not نہ even سمجھیں. ساحل صاحب جھوٹا ہے یار. سر چلیے میں نے تھینک یو تو سو سچ مچ. بتایا. نو پرابلم شیر جھوٹے. صاحب، بہت شکریہ، اچھا لگا آپ سے بات کر کے. پھر سے اپنے ڈسکشن کو ذرا ضرور سننا، ٹھیک ہے پیارے بھائی. یہ اس کا MBBS ہے میاں بیوی بچے سمیت. یہ اس کا MBBS ہے. سر میرے سے کوئی لڑائی ہے سر؟ کوئی نہیں دلیپ شیر لڑائی صاحب، نہیں. تھینک یو. کوئی بات نہیں دل شیر صاحب، تھینک یو سو مچ. ہم دوسرے سے بات کر لیتے ہیں. سر میں سننا چاہتا ہوں اور سر بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے مزید. سر بہت ٹائم بعد سر مجھے موقع ملا ہے سر بات میں کرنے ابھی یوٹیوب سے دیکھے، کیونکہ ہم نے آپ کو تقریباً میرے خیال سے 40 منٹ دیا ہے بھائی، کافی ہوتا ہے اتنا. کا. اچھا سر ایک سوال سر آپ پوچھ لوں سر؟ آپ نہیں نے سر. کر دیا تھا سوال، ہم نے جواب بھی دیا نا بھائی، لیا نا آپ کا سوال. اور سر کئی سارے لوگ بیٹھے ہیں بیک سٹیج میں بھائی، پلیز. سر یہ لانڈیوں کو لے کے نا بہت ڈسکشن ہوتی ہے، تو سر میں اس بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا سر. ابھی آپ ہے نا نیکسٹ ٹائم آئیے گا، ٹھیک ہے. سر مہربانی ہوتی سر اگر آپ ٹائم دے دیتے سر 2 منٹ ابھی کا. نہیں، پھر سے آپ جڑنا، کیونکہ بہت سے لوگ جڑے ہیں بھائی. آپ کا ایک چلیں سوال آؤٹ آف دی ٹاپک ہم نے آلریڈی لیا ہے. تھینک یو چلیں سو سر. مچ. جی سر. اوکے.